Bonjour mes amis, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir cette leçon pour les deuxième années collège. C'est une leçon très importante pour faire des éditoriaux. On a déjà fait l'éditorial. Alors, je vous invite à voir toutes les leçons qui sont dans le canal. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère, Inch'Allah, que vous allez dans le canal et abonner. J'espère que vous allez diviser ou bien partager cette vidéo avec vos amis, vos camarades et vos voisins. راه المحتوى هو راه مهم وغادي يفيدكم بزاف سواء دوزيام اني ولا تروازيام اني ولا كاع لي نيفو غادي يستافدوا من هاد لي فيديو هادو. Voilà, alors aujourd'hui, comme on a dit, on va essayer de lire d'abord le sujet. En t'inspirant des éditoriaux que tu as déjà étudiés, tu vas rédiger quelques éditoriaux, ça veut dire quelques textes éditoriaux pour essayer de faire des journaux scolaires. On a déjà fait la une d'un journal scolaire, les éléments de la une d'un journal scolaire. معروف les éléments ديالها, le bandeau, l'éditorial, le ventre. Nous avons aussi les titres, les sous-titres, les rubriques. On a beaucoup de choses, on a déjà vu tout ça dans la une d'un journal scolaire. هاد لا لوسون هادي راه منين تاخديناها وخدمناها مزيان. حاولوا ترجعوا للقناه عامره بالفيديو ان شاء الله اللي غادي يخدموا اللي غادي تستافدوا منهم. Voilà, alors aujourd'hui, comme on a dit, on va faire cette leçon de la une ou bien l'éditorial d'un journal scolaire. Voilà, alors je vais essayer de lire quand même les sujets que vous avez dans cette page, la page 37. Le premier sujet, en t'inspirant des éditoriaux que tu as étudiés, tu rédiges un éditorial d'un journal de ton choix pour en exposer la vocation. D'abord, je lis le sujet ensuite, je dégage la tâche à effectuer et après, je sélectionne les ressources appropriées à la réalisation de cette tâche. Voilà, je lis le sujet, essayez de lire le sujet plusieurs fois. Ensuite, je dégage la tâche. Quelle est la tâche qu'on demande ici dans ce sujet? Ça veut dire, طالبين منا أننا نريديجيو ونكتبوا un éditorial d'un journal de notre choix. Ça veut dire on doit rédiger l'éditorial d'un journal ونختاروا حنا la vocation اللي بغينا. بزاف تاع les vocations كاينين bien sûr. Vous avez la vocation de l'environnement, vous avez la vocation de la nature, vous avez beaucoup de vocations. حاولوا ما أمكن تاخذوا la vocation اللي نتوما تقدروا تحكموا فيها. On va essayer de choisir quelques vocations غادي نساعدكم أنكم تكتبوا des éditoriaux مختلفين. تبعوا معنا la vidéo تاع الآخر s'il vous plaît. Je sélectionne les ressources appropriées à la réalisation de cette tâche. Les ressources, ça veut dire منين بغيت نجيب دوك الوثائق اللي بغيت نعتمد عليهم. Voilà. Alors la vocation que je vous demande de faire, peut-être l'environnement et la propreté, la sauvegarde de l'environnement. Alors l'environnement, voilà, on doit protéger la nature, on doit protéger la propreté de notre collège, de notre classe et aussi de notre place فين تنكونوا قاعدين. هاد المسائل كلها هي نحاول ناخذها بعين الاعتبار. Alors je sélectionne les ressources باينين انك bien sûr tu as déjà lu شي جورنال اللي فيه هاد المسائل هادو وخديتي منهم بعض المعلومات لي ريسورس اوسي الاخرين ممكن نهضروا على دي ريفيو مجلات اللي ممكن تاهما تانسبيرا منهم ممكن دي دوكيومونتير على تلفزيون ممكن يوتيوب اوسي شي قناه بحال مدرسه ابطال حتى هي راه اون ريسورس تري انتريسونت. فوالا لوغ لي ريسورس راه مختلفين وكثار نحاولوا ناخذوا من اي ريسورس ونديروا ان سوجي اللي يكون غني بيان سور ونحاولوا نكتبوه. دابا حنا هاد لا فيديو ما غاديش نكتبوا لا فيديو المقبله ان شاء الله غادي نكتب لكم ان تكست زوين وغادي ان شاء الله ترقبوني بزاف راه غادي نديروا هاد الايامات هادي على لونفيرونمون. هذاك ليديتوريال غادي نكتبوه بواحد الشكل اللي هو زوين ليديتوريال سور لونفيرونمون كومون جو دوا بروتيجي لا ناتور. كانت هذه تحيه مني لكم، شكرا لكم والى لقاء قريب ان شاء الله. يعني غدا ولا بعد غدا غادي نحط لا فيديو نتاع اش نتاع ليديتوريال كي بارل دو لونفيرونمون. الوغ لي زيديتوريال كلهم مهمين وهذا تاع لونفيرونمون تيكون مطلوب بزاف. حاولوا ما امكن تكتبوا الاستاذه ديالكم ولا الاستاذ ديالكم. وشكرا لكم على المتابعه وابونوا معنا كيف قلت في هذه القناه والقناه الاخرى يوميا كنحطوا فيديو وجوج خصوصا في هذه تاع التعليميه والقناه الاخرى اوربيت زمان دخلوا ليها راه ممتعه غتعجبكم ايها التلاميذ والاباء الكبار والصغار. شكرا لكم الى لقاء قريب ان شاء الله.